may stabbing incident, sin-o ang ginaresto nga suspect kaga sin-o ang biktima sa stabbing incident sa barangay Bago, Chiquito, Panay Capi, sir? Bumukol no, may nga po no. Sa mga alas 5:45 sang hapon no, sa Agosto 14, sininga tuig no. Nakabatan kita sang tawag kalin sa isa ka concerned citizen nga nag-informal sa aton dire na may natabong nga isa ka stabbing incident sa barangay Bago Chiquito no, diri sa Banwa Mansang Panay. So immediately nagkadto ang aton nga tropa dito no para mag-imbestigar sa pagpanguna ni team leader nato no si Miss Ripalco. Kaya ko po daw aton investigador nga si Vicente Valeriado Jr. Kaga tatlo pa ka PNCO no. Kag dito during sa ila pagabot no na bala nila nga may ginunanay kani nga natabo. Mga aton suspect mo si alias Reno isa 47 anyos inisa kaga married no kag taga barangay Bago Chiquito man sa Panay. Amo ni nga suspect no. Kagang biktima amo ni si alias Dan no 63 years old isa kaga may asawa man kag residente man sa barangay Chiquito Panay Capis no. Kaga during sa pag-imbestiga sa atong tropa no may baluan nga ini nga atong biktima samtang nagalakat siya pa pulis sila balay without apparent reason no ang suspect sinay gimbuno na siya gulpi. Gamit ang isa ka jungle knife ngag naigog itini sa may lower back portion sa iyang likod bala. Oo. Kaga agad man sige naman nga gindala sa Ross Memorial Provincial Hospital para sa nagakaigo nga paggulong. Kada sir, ano ang ginakilala sa nga pulisan nga posible nga motibo o rason sa paglalabok sa suspect sa biktima? Ang ato nabini nga mga suspitsado no, ang suspitsado sini sa under ini sa makalubog nga ilim no, sa impluwensya sa makalubog nga ilim no. So amo nang ginatanaw nga ano sa aton nga kapulisan diri sa Panay tugas ang makalubog nga ilim non ang ano sa. Sige sir. Sir, may ara bala ikaw sa nga panugyan no sa aton nga mga sa publiko agud malikawan ang pareho sa mga insidente? Bago ina no dinidugan ko lang no ang aton ini nga suspect is arrested man ina sa no through citizens arrest no arrested isa naton ka barangay tanod man sa sinang barangay no kaga turnover sa aton nga mga nagresponding kapulisan sa Subong diri ang aton nga suspitsado nakahunong sa aton nga police station kaga waiting isa for filing sang kaso no. Dapat naman lang ang medical reports ini kag makabuat niya iga-file man nato ining kaso. Kaga sa number mo ganino ang kadugmento sa aton nga mga pumuluyo diri sa Banwa Panay nga kung makainom ay butang lang ang ilimnon sa tiyan kaga hindi sa ulo no para malikawan ini mga subong sila mga insidente.